Assalamualaikum. So, si Brother Jerome po, nandito na. Mag-decide na siya magbalik Islam, mag-Muslim. So, ito po siya. Royal Commission. Brother Jerome. Dati, Royal Commission. Okay, bro. Tayo ka, bro, Jerome. Dito tayo. Doon, Ustad. Buong puso mo na tinatanggap si Allah sa buhay mo. Para mag-Muslim tayo. Okay. Ulitin lang sasabihin mo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh wa ashhadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Masaksi ako walang ibang Diyos maliban ay Allah. Masaksi rin ako si Muhammad ay alipin tubo ni Allah. Masaksi rin ako si Jesus ay alipin tubo ni Allah. Allahu Akbar. Allah. Apalay takil. Allah. Welcome, Brother Jerome. Masya Allah. Okay. Masya So, ganyan lang bro, ha? Allah. Masya Allah. Pwede mo lang patayin, bro.